अरे अंजलि तुम्हें देखी पारुच ना तुम्हें शुणी पारुच यही समस्त लोग मत पागल बोली कहते पागल ए साथी तुमको हाथ जोड़ी अनुरोध करुछि मत थोड़े आसी देखा दियो यही समस्त को देखाई देवी कि माला पाइले कौन मिले वाली ए प्रिया से ही प्रथम देखा को मु भूली पारुनी साथी से ही प्रथम देखा को भूली पारुनी आज खोजुछि साथी तोते आसम अंजलि प्रिया तुम बिना लो साथी जीवन बंचना आशा साथी आशा आज खोजुछि साथी जणे आज खोजुछि साथी जणे आसम अंजलि प्रिया तुम बिना लो साथी मन मो बुझना तुम बिना लो साथी बची मु पारना आज खोजुछि साथी तते आज खोजुछि साथी तते आसम मन मोइना तुम बिना लो साथी मन मो बुझना तुम बिना लो साथी मन मो बुझना बाबू अरे मैं तुम केते एड़े खज पड़ी से पहाड़ से झरण से नैकल तुम्हें कुआड़ी गल तारे मत देखा दिया ए बाबू के जाने कौ जन्मर संपर्क अच्छी देखिला बेला तुम लुह झरुची बंदी देखिला बेला टोपी में खोई छंदी साथिया खजू चितती भल लागुनी कहीं कीमती तुम्हें नाचिले तुम्हें नाचिले पराना तजबिना तुम बिना लो बाबू मन मो बुझना तुम बिना लो बाबू बची मु पारना बाबू
रजनी तुम्हें मत कथा देइछ साथी तुम्हें मत कथा देइछ के शिव मंदिर रे साक्षात हेबा बोली देख साथी आज से शिव मंदिर रे आसी तुम आसवा पथ को चाहिए आस साथी आस এই বাবু আর মো তোমাকে কেতে এড়ে খেজি বলেছি সেই পাহাড় সেই ঝরଣା সেই নৈকুল তুমি এই শিব মন্দিরে একা একা কଣ করছ এই বাবু ମୋ ଡାକ তোমাকে ଶୁଭା ଯାଉନି এই ଶୁଣ ନା कहीं मो पछरे पड़ी चले बस कहीं मो पछरे पड़ी छ ए बाबू अरे मो तुम परिचय पाइबा पाई मो तुम पछरे पड़ी छी ए कहो ना तुम्हें मो परिचय सुनिया पाई चाहू छ ना हां बाबू तुम्हें मो ठिकाना जाने पाई चाहू छ हां हां हेलो रे पसी बाबू मो निज ठिकाना मो निजे हजेई देछि अब ये समस्त लोक मत गोटे परिचय दे छथि गोटे परिचय मु जने पागल अरे बस मु जने पागल मु पागल मु पागल मु पागल ए बाबू अरे के करे तुम पागल बनी जदि तुम पागल होता ताले तो मत बंचवा के आस ना बाबू अरे मु तो तुमको पागल बोली कहूनी ना तुम निज के कहीं की पागल बोली कह चारी चारी पसे बाबू के जदि मते पागल बोली कहि दिए मते भारी कष्ट हुए ए बाबू जदि तुम परिचय मत देवा चाहू ना ताले ठीक अच्छे एले तुम मत एति कह परिबो तुम जीवन विषय आ तुम ये अवस्था केमिति हैला आ का पई हैला एति कि मत कहि परिबो तुम्हें मो जीवन विषय जानिया पे चेष्टा कर हां बाबू कहबी बसे कहबी आज पर्यंत जाए कहीं भी मो विषय जानिया पे चेष्टा करि नथिले आज प्रथम थर तुम्हें मो विषय जानिया पे चेष्टा करिछ आलो हिर पसे बाबू एमिति गोटे दिन रे आमे दुई भाई बुलिबा निमंत जाइथिलु अनेक जगह बुला बुली कलु बुलु 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 मो ज्येष्ठ भ्राता को शोष हैला तांको शोष हेबार मो पानी पाई चली गली जेते बेले पानी नहीं कि फेरिली से जगह रे मो भाई नथिले तापर तुम केमिति कहले बाबू तांको खोजु 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 गोटे सुंदर झियो सहित मत देखा हे गला से झियर आखि ओठ ता चोरा जानी मते कहि देला कि बाबू मु तुमको भला पाउछि बोली से आखि से ओठ को देखि मु प्रथम देखा प्रथम उपहार देली ता साथे साथे मन दे देली आलो रूपसी बाबू किए कोन भला पाई पागल ना बाबू ना अरे के कहला भला पाई पागल होई बोली चल से रूपसी हां जेते बेले ता कथा मते मन पड़ी जाय ना ए मुंड केते बेले कोन हे जाउछि मु बुझी पारुने रूपसी मु जानि पारुने किंतु से मते कथा देछि
କିଏ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଦୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତି ସମୟ ପ୍ରତିଦିନ ଆସୁଛି ହେଲେ ତା ସହିତ ଦେଖା ହଉନି। ଏଇଟା ହଉଛି ମୋ କାହାଣୀ, ଏଇଟା ହଉଛି ମୋ କାହାଣୀ। ସତରେ ବାବୁ ତୁମ କାହାଣୀ ଶୁଣିଲା ପରେ ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ବାବୁ। ହେଲେ ବାବୁ ତୁମେ ଯେମିତି ଜଣେ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଉଛ ନା, ମୁଁ ବି ସେମିତି ଜଣେ ପୁଅକୁ ଭଲ ପାଉଛି। ତୁମେ ବି ଭଲ ପାଉଛ ନା? ହଁ ବାବୁ। ଆଲୋ ଏ ରୂପସୀ, ହଁ ଯିଏ ଯାହାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଇଥାଏ ପାଖରେ ନଥିଲେ କେତେ କଷ୍ଟ ହୁଏ ନା। ହଁ ବାବୁ, ଆଜି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ଯେ ଯିଏ ଯାହାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଏ ସେ ପାଖରେ ନଥିଲେ କେତେ କଷ୍ଟ ହୁଏ ବୋଲି। ହେଲେ ବାବୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଉଛି ସିନା, ହେଲେ କେବେ କହିନି ଯେ ଏ ବାବୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ। ଆଲୋ ଏ ରୂପସୀ, ବାବୁ ତୁମେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଯାଇ କହିଦିଅ ସେ ବାବୁକୁ, କିଏ ବାବୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଉଛି ବୋଲି। ହଁ ବାବୁ ନହେଲେ ମୋ ପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ତୁମେ ବି ପଡ଼ିଯାଇପାର। ତୁମେ ଠିକ କହିଛ। ଆଜି ମୁଁ କହିଦେବି ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି ବୋଲି। ଆଲୋ ଏ ରୂପସୀ, ବାବୁ କିଏ ଜାଣେ କାହିଁକି ତୁମ ସହିତ କଥା ହେବାରୁ ଏ ମୋ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳୁଛି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ହେଲେ ମୋତେ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ମୋ ଅଞ୍ଜଳିକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ହେବ, କହିବାକୁ ହେବ କି ମୁଁ ତାକୁ କେତେ ଭଲ ପାଏ ବୋଲି। ଆଲୋ ଏ ଅଞ୍ଜଳି, ଅଞ୍ଜଳି। ଏ ବାବୁ ଏ ଶୁଣ, ଏ ବାବୁ ତୁମେ ସିନା କହିଗଲ ଯେ ତୁମ ଭଲ ପାଇବା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଶୁଣିଲି, ହେଲେ ମୁଁ କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛି ସେଇଟା ତୁମେ ଶୁଣିବନି? ସେ ପୁଅର ନାମ ମୋତେ କହିବା? ହଁ କହିବି। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଶୁଣିବି। ବାବୁ ମୁଁ କାହାକୁ ଭଲ ପାଏ ତମେ ଜାଣିଛ? କାହାକୁ? ମୁଁ ନା ହଁ, ମୁଁ ହଁ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ। ନାଇଁ ରୂପସୀ, ନାଇଁ, ମୁଁ ଅଞ୍ଜଳିକୁ ଭଲ ପାଉଛି। ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଉଛି। ମୁଁ ଅଞ୍ଜଳିକୁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛି। ମୁଁ ବି ତୁମକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ବାବୁ। ଅଞ୍ଜଳି ହେଉଛି ମୋ ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ। ମୁଁ ବି ତୁମକୁ ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ଏଇ ମୋ ହୃଦୟରେ ଜାଗା ଦେଇ ସାରିଛି। ନାଇଁ ରୂପସୀ, ମତେ ନିଜର କରିନିଅ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଅଞ୍ଜଳି ପୁରା ମୋତେ କଥା ଦେଇଛି ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ। ତାକୁ ମୁଁ ଧୋକା ଦେବିନି, ଧୋକା ଦେବିନି। ଏଇ ବାବୁ ସେ ତୁମ କଥା ଦେଇଛି ନା, ତାହେଲେ ସେ ତୁମକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସୁନି କାହିଁକି? ସେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ି ଯାଇପାରିଥାଏ। ସେ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଉନି, ସେ ତୁମକୁ ମିଛ କହିଛି। ତୁମ ଅଞ୍ଜଳି ଗୋଟେ ମିଛେଇ। ନାଇଁ, ମୁଁ ତା ଆଖିରେ, ମୁଁ ତା ଓଠରେ, ତା ମୁହଁରେ ଦେଖିଛି ସେ ମୋତେ ହିଁ ଭଲ ପାଉଛି। ଏଇ ବାବୁ ସେ ଚାହିଁଦେଲା ବୋଲି ସେଇଟା ତ ଭଲ ପାଇବା କହୁଛ? ତୁମେ ଯୋଉ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛ ନା ସେ ସ୍ୱପ୍ନ କେବେ ସତ ହବନି, ସ୍ୱପ୍ନରେ ରହିଯିବ। ମୋ ଅଞ୍ଜଳି ବିଷୟରେ, ମୋ ଭଲ ପାଇବା ବିଷୟରେ ଆଉ ପଦେ ଯଦି କହିଛୁ ମୋ ଠାରୁ ଖରାପ ମଣିଷ କେହି ନଥିବେ। ଥାଇ କଣ 100 ଥର କହିବି ତୁମ ଅଞ୍ଜଳି ଗୋଟିଏ ମିଛେଇ ମିଛେଇ ମିଛେଇ। ଯା, ଏମିତି ବି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଠିକ ନାହିଁ। ନା ଯିବିନି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ି ଏଠାରୁ କୁଆଡ଼େ ବି ଯିବିନି। ଯିବୁନି? ନା ଯା, ନା ଯିବିନି, ଯା, ମୁଁ ଯିବିନି ନା ଯିବିନି ଆବେ ଯା। ନା। ଆବେ।
भगवान मुझे कौन देखुची मुझे अभय विषय बहुत भागी देखी बोली मु जोटी भी देखुची खाली से अभय चेहरे देखा जाउची ए देखुनी ए पागल को देखिला परे मध्य ए पागल को देखिला परे मध्य मते से अभय चेहरे देखा जाउची हेले केमिति हे परिबो अरे से अभय तो राजकुमार आउ ये तो जड़े पागल नहीं 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 ये से अभय जमार ही परिबनी जमार ही परिबनी हेले के जाने कहीं ए मन मोर बुझनी थरी बाबू को तांको परिचय पछरे देखे तापर मते सब जना पड़ जीवा हाँ हाँ सब जना पड़ जीवा ए बाबू सुन अरे मो पाखा को आस अंजलि ना हाँ मो अंजलि हे तमे कण अभय हाँ भैया प्रेम है जाए रे प्रेम है जाए रे एते दिन कोटि तिला अंजलि एते दिन कोटि तिला ना मते विश्वास होनी तमे अभय बोली ई बाबू अरे कहीं कि मते मिछ कहूच कहीं कि निज निज अभय बोली कहूच मु सत कहूची अंजलि मु अभय तमे भी सतरे अभय ताई तमरी अवस्था हेला केमिति नहीं नहीं अंजलि कि आसी जाइछ ना नहीं मु किछ कहि ए बाबू तमे तमे कहबनी मु जानी भी केमिति अरे कहि दिया मते तुम्हें जानिया पैसा हाँ मु जानिबाकु चाहूची तुम्हें सुनिया पैसा चाहूच के परिस्थिति केमिति हला कहा पाई हला सब किछ जानिया पैसा चाहूच ना हाँ मु जानिबाकु चाहूची ठीक अछि अंजलि ठीक अछि तबे सुन अंजलि बाबू ए परिस्थिति र दाई हो तुम्हें कौन कहले बाबू ए पोस्ट में मुंह दाई हेले केमिति मुंह दाई ही परिबी केमिति ए पगली सेही प्रथम देखारे से छोट उपहार दे मु तुमको कथा टी कहि बोली कहिथिली ना हाँ मते कहलथिला आ तुम्हें भी मते कथा देथिलो कि ए शिव मंदिर रे देखा करिया पई हाँ मु तम कथा देइथिली जानि अंजलि से दिन प्रति सोमवार प्रति दिन आसुची ए मंदिर को हेले तुम सहित देखा न हबारु ए मुंड केते बेले कोन हे जाउची मु बुझी पारुनी अंजलि मु जानि पारुनी सेति पई समस्त लोक मते पागल बोली कहउछंती ए बाबू अरे की करता पागल बोली अरे मु जानिची अभय जने भला मनीष से जमारी पागल न हो अंजलि सेही प्रथम देखारे जो कथा टी कहबा पई चाहिथिली सेही कथा कोन मु आज कहि परिबी ए बाबू से दिन से मते कहि पान थिला हेला आज मते कहि दियो मु सब सुनिबी आलो ए अंजलि ए दुनियार लोके से भाषा को केमिति कहते मु जानि नहीं अंजलि एते दिन धरी पागल परि भलो पहुची आज मु सब किछि कहिबी अंजलि बाबू सेही प्रथम देखारु आज पर्यंत जाए मु तुमको भल पाउछि साथी मु तुमको बाहेबा पाई चाहिछि आलो ए तुम्हें भी मते भल पाउछ ना ए बाबू तमे कोन मते सत्तरी भल पाउछ हेले बाबू ए कथा से दिन कहतिले ही न थांता तमे मते आजी कहउछ आलो ए पगली एते बड़ा जीवन र निष्पत्ति प्रथम देखारे केमिति नहीं थांती आउ थरे देखाइले कहि बोली से दिन चली जाई आज जेते बेले देखाई गला कहि देली ना मु तुमको केते भल पाए बोली
ତୁମେ ବି ମତେ ଭଲ ପାଉଛ ନା ସାଥୀ? ଏ ବାବୁ ଦେଖ ନା ତମେ ଖରାରେ ବୁଲି ବୁଲି ତମ ଚେହେରା କେମିତି କଳା ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଆଉ ଦେଖ ଏ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ଅଛି, ତମେ ସେ ପୋଖରୀକୁ ଯାଅ ଆଉ ଗାଧେଇକି ଆସିବ, ତାପରେ ମୁଁ ତମକୁ ନିଶ୍ଚୟ କହିବି। ଅଞ୍ଜଳି, ବାବୁ ସେଠୁ ଫେରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଏଠି ରହିବ ତ? ହଁ ମୁଁ ରହିବି। ସେଠୁ ଫେରିଲା ପରେ ମୋ ସହିତ ମୋ ଘରକୁ ଯିବ ତ? ହଁ ମୁଁ ଯିବି। ଠିକ ଅଛି ଅଞ୍ଜଳି, ମୋ ମୁହଁ କଳା ହେଇଯାଇଛି। ମୁହଁ କଳା ହିରେ ବାବୁ ହେଇଯାଇଛି। ସେଇ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ କ'ଣ ତମର? ଅଞ୍ଜଳି, ଆରେ ଏଇଥିରେ ତ ତମ ପୋଷାକ ସବୁ ଅଛି। ଏ ବାବୁ ତମେ ପୋଷାକ ଜମାରେ ଭଲ ଲାଗୁନ, ଏଇ ପୋଷାକ ନିଅ ଆଉ ଏ ପୋଷାକ ସେଇଠି ପିନ୍ଧିକି ଆସିବ, ଦେଖିବ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ। ସତ କହୁଛ ଅଞ୍ଜଳି? ହଁ ମୁଁ ସତ କହୁଛି। ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଜି ଏ ଭଉଣୀ ଆରେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ଆରେ ଆସ ଏଠି ଆସ। ଏ ଭଉଣୀ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ସେ ବାବୁ କାହିଁକି ତମକୁ ତଣ୍ଟିଚି ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଏଇ ଭଉଣୀ ତୁମେ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ନା? ହଁ ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏଇ ଭଉଣୀ ଯେତେବେଳେ ମୋ ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ମୁଁ ଏଇ ନଈକି ଲୋକ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି, ସେହି ସମୟରେ ଜଣେ ପାପି ଆସି ମୋ ଦେହରେ କଳଙ୍କ ଦାଗ ଲାଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ଆଉ ଏ ବାବୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆସି ମୋ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ସତରେ ଭଉଣୀ? ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପରିଚୟ ମାଗିବାକୁ ଗଲି, ସେ ମୋତେ ପରିଚୟ ଦେବା ବଦଳରେ ମୋ ତଣ୍ଟି ଚିପି ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଭଉଣୀ ଏ ଭଉଣୀ ଏ ତୁମେ କ'ଣ କହିଯାଉଛ? ଆରେ କି କ'ଣ କାହାକୁ ପରିଚୟ ମାଗିଲେ କାହାକୁ ତଣ୍ଟି ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, କାହିଁକି ମୋତେ ମିଛ କହୁଛ? ଏଇ ଭଉଣୀ ମୁଁ ତୁମକୁ ମିଛ କହିଲେ ମୋତେ କାଣା ମିଳିବ ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ ମିଛ କଥା କହିବି? ଦେଖ ଭଉଣୀ ଯଦି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନ ମୋତେ ଜମାରେ ବି କୁହନି, ମୁଁ ଏଇଠୁ ଚାଲି ଯାଉଛି ଭଉଣୀ, ମୁଁ ଏଇଠୁ ଚାଲି ଯାଉଛି। ଏଇ ଭଉଣୀ ଆଇ ଶୁଣ, ତୁମେ ସତ କଥା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ନା? ହଁ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏଇ ଭଉଣୀ ମୁଁ ସେ ବାବୁ କହିଲି ଯେ ଏଇ ବାବୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ। ହିରେ ସେ ବାବୁ କ'ଣ କହିଲେ? ସେ ମୋତେ କ'ଣ କହିଲେ ଜାଣିଛ ନା? ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଇପାରିବିନି, ମୁଁ ଅଞ୍ଜଳି ବୋଲି ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଉଛି, ଆଉ ବିବାହ କରିବି ତ ସେଇ ଅଞ୍ଜଳିକୁ। ସେ ମୋତେ ଏମିତି କହି ମୋ ତଣ୍ଟି ଚିପି ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଭଉଣୀ ସତରେ ଭଉଣୀ? ଏଇଟା ହେଉଛି ସତ କଥା। ସେ ବାବୁ କ'ଣ ସେମିତି କରୁଥିଲେ? ହଁ ହଁ, ସେ ଝିଅ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ କଥା ଦେଇଛି ସମୁଦ୍ରରେ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ, ହେଲେ ଦେଖା ନ ହେବାରୁ ସେ ବାବୁ ପାଗଳ ହେଇ ବୁଝନ୍ତି। ସତରେ ସେ ଝିଅ ବି ଅଛି କ'ଣ, କେଉଁଠି ଅଛି କ'ଣ କରୁଛି ତାର ଦେଖା ନାହିଁ। ଏ ଭଉଣୀ ସତରେ କ'ଣ କିଏ ପ୍ରେମରେ ପାଗଳ ହେଇଥାଏ? ଆରେ ସେଇଟା ମୁଁ କହୁନି, ସେ ବାବୁ କହୁଥିଲେ। ଥାଉ ଭଉଣୀ ଥାଉ, ସେ ବାବୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜମାରେ ବି କୁହନି। ତମେ ତ ମୋତେ ସବୁକିଛି କହିଛ, ହେଲେ କହିଲନି ତମେ ଏ ପରିଚୟ? ମୋ ପରିଚୟ? ହଁ ତମ ପରିଚୟ। ତୁମେ ମୋ ପରିଚୟ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ହଁ ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଏତେ କଥା କହିସାରିଛି ମୋ ପରିଚୟ ମୁଁ ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚୟ କହିବି। ଏଇ ଭଉଣୀ ଆମ ରାଜ୍ୟ ହେଉଛି କାଞ୍ଚିପୁର, କାଞ୍ଚିପୁର। ଆଉ ମୋ ପିତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ବୀରେନ୍ଦ୍ର, ଆଉ ମୋ ମାତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ସୁଚିତ୍ରା। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ଝିଅ, ନାମ ମୋର ତନୁଜା। ତନୁଜା? ହଁ ହଁ। ବାଃ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ନାଁଟା। ହେଲେ ଭଉଣୀ ତୁମେ ହଠାତ୍ ଏଠାରେ? ଏଇ ଭଉଣୀ ହଁ ମୋର ଗୋଟେ ମାନସିକତା ହେଲା ବୋଲି ମୋ ଦେବତା ମହାଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବାକୁ ଆସିଥିଲି, ହେଲେ ଦେଖିଲି ହଠାତ୍ ସେ ବାବୁ ତମକୁ ତଣ୍ଟି ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ସତରେ? ଆଉ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆସିକି ମୁଁ ତମ ଜୀବନଟା ରକ୍ଷା କରିଦେଇଛି। ସତରେ ଭଉଣୀ ଆଜି ଏତେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆସିନଥାନ୍ତ, ସେ ବାବୁ ମୋ ତଣ୍ଟି ଚିପି ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତେ। ମୁଁ ତୁମ ପାଖରେ ଚିରଋଣୀ। ନାଇଁ ଭଉଣୀ ନାଇଁ, ତମେ ସେମିତି ଜମାରେ ବି କୁହନି। ହେଲେ ଏଇ ଭଉଣୀ ତୁମ ପରିଚୟ ମୋତେ କହିବନି? ମୋ ପରିଚୟ? ହଁ ହଁ। ଥାଉ ଭଉଣୀ ଥାଉ, ବେଳେବେଳେ ନିଜ ପରିଚୟ ଲୁଚେଇବା ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଏଇ ଭଉଣୀ
आज जितेबले मो परिचय तुम शुणी सारी आ तुम परिचय न कहली आम केमी चिन्ह परिचय होगा ठीक अच्छे भौणी जिते तुम मत बाध्य कर तुमको निश्चय कहबी ए भौणी हाँ मु हूँ यही सबର पड़ीरा पुंडारी वैद्य एकमात्र झिया आउ नाम मोर है अंजलि आज जितेबले मु सब सत कथा कहीदेली ना मुझे बाबू को भल पाऊँ बोली तुम मो भल पाइबा सही न पारी निजे को चल पैसा तो ची बड़ी ची अरे कमी क्या तुम्हें गोटे गोटे झीर मन कथा को बुझी पार ना मु तुमको भौणी बोली देखा मत घृणा लगुच ए तुम्हें कौन कही जाऊ मु कौन तुमको बाध्य कर मो परिचय कहवाक तमें मत बाध्य कर अरे मु बाध्य कली बोली तुम्हें निजे को अंजलि परिचय दो मत अंजलि अंजलि कह कौन कह जदि तुम्हें सही अंजलि ताले तुम्हें एत दिन कौटी देखा करने आसवारी कहीं से बाबू पागल है बुझती तुमको खुशी लगी ना अरे कथा दे कथा रखी पाइलनी तुम भल पाइब कथा दे घरे जाई बसिच लज्जा लगे कथा कौन कर कहूँ तमें मत बहुत कहीदे बहुत शुणी आई शुणब आग जमार कहबनी ए भौणी अरे मुझे तुमको केमी बुझेबी से अंजलि बोली जदि तुम्हें सही अंजलि ताले तुम पाखे कि प्रमाण अच्छी देखे पार मत तुमको प्रमाण दरकार ना भौणी हाँ मो प्रमाण चाहिए तुमको प्रमाण दरकार ना हाँ देखा ठीक अच्छे जिते बेले मुझे निजर अंजलि बोली कही सारी मुझे तुमको निश्चय प्रमाण देवी देखा चाहूच हाँ देखे तो ये देख এইটা হচ্ছে সেই প্রথম দেখার সেই প্রথম উপহার अरे तो मत विश्वास कर मुझसे ही अंजलि बोली सतरे भौणी से बाबू मत कहते ए रूपसी मो प्रथम देखारी प्रथम उपहार अंजलि को देछि बोली सतरे भौणी मु तुमको न जानी न शुणी अनेक कथा कही देछि तुम्हें मत सान भौणी बोली क्षमा करबनी नहीं भौणी नहीं तमें मत जमार भी क्षमा मागनी ए भौणी अरे तुमको तो तुम भल पाइबा मिल जाइए अरे मुझे कौन करी मो भाग्य तो भल पाइबा नहीं बची मुझे दिन छाड़ी से सुखर दुनिया को चली जी तेरे से बाबू सहित खुशी रे रुह खुशी अरे कौन चली जाऊ अरे आस मो पाखक आस आशा कहूँ सत कथा टे कह अरे कौ कथा बाकी रहीगला जी मु चली जा समय मत कहूच अरे जी जदि भल पाइबार हारी जाई से निजे को निजे कौन कर जान मुझे दिन छाड़ी से दिन को चली जी नहीं भौणी नहीं मो बचवा को चाहे ना से जमारे भूल करबनी सत कथा टे कह तमें कौन से बाबू सतरे एत भल पाच मो जीवन टू अधिक भल पाए सतरे भौणी
ତମେ ଆଜି ଦୁନିଆକୁ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛ କି ଭଲ ପାଇବା ଚେହରା ଦେଖିକି ହେଇନଥାଏ, ଭଲ ପାଇବା ତ ହୃଦୟରୁ ହେଇଥାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଭଉଣୀ ସେ ବାବୁକୁ ତମେ ପାଗଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ତମେ ଏତେ ଭଲ ପାଇ ଯାଇଛ। ଏଇ ଭଉଣୀ ହଁ, ହେଲେ ତମେ ଜମାରୁ ଚିନ୍ତା କରନି, ଆରେ ମୁଁ ଅଛି। ତୁମେ କ'ଣ କହୁଛ? ଯେମିତି ହେଲେ ବି ମୁଁ ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଏଇ ଏକାଠି ଭଉଣୀ କରିବି। ସେ ମିଛ କଥା କୁହନ, ଆଉ ସେ କଥା କରିଛୁ ତମେ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରନ। ଆରେ କିଏ କ'ଣ କାହାର ଭଲ ପାଇବାକୁ ଅନ୍ୟ ଲୋକକୁ ଦେଇପାରେ? ହେଲେ ମୁଁ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ହେଲେ ମୁଁ କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କରିବି? ଆରେ କ'ଣ କଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା? କ'ଣ କଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା? ତୁମେ ମୋତେ କଥା ଦେଇପାରିବ? ମୋ ହାତରେ ହାତରେ କି କଥା ଦେଇପାରିବ ମୋତେ? କଥା ତ କଥା ହଁ, ତୁମକୁ କଥା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ ଅଛି ଭଉଣୀ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତମକୁ ଏତେ କଥା କହିସାରିଛି ମୁଁ ତମ କଥା ଦେଉଛି। ତୁମେ ମୋତେ କଥା ଦେଇଛ, ଏଇ କଥା ନିଶ୍ଚୟ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଯାଉଛି ସେଇ ମନ୍ଦିର ପଛରେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଠିକ ଅଛି ଭଉଣୀ, ସମୟ ଆସିଲେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଡାକିବ। ହଁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଡାକିବି। आज मो जीवन रे एते बड़ खुशी आसी जाइछि, सेई खुशी रे एई आखिरे नदी ही झरी जाउछि। के जाने को जन्मर टिकिए पुण्य काम पाई आज तुम भली साथी टिए मते मिली जाइछि। अंजलि, आलो ए अंजलि, आस साथी आस। ମୁଁ ତୁମକୁ ବେଶୀ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି ସାଥୀ, ତୁମକୁ ଏଠୁ ମୋ ଘରକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଚାଲ ଯିବା ସାଥୀ, ଚାଲ ରୁହ ବାବୁ, ରହିଯାଉ ସେଇଠି। ମୁଁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତମକୁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ? ହଁ ବାବୁ, କୁହ ସାଥୀ। ହେଲେ ବାବୁ, ଅଞ୍ଜଳି, ସେ କଥାକୁ ମୁଁ କୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବି ଆଉ କୋଉଠି ଶେଷ କରି ମୁଁ ମୋତେ ବୁଝି ପାରୁନି। ଆଲୋ ଏ ପାଗଲି, ତୁମେ ନ କହିଲେ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି ସାଥୀ? ଏଇ ବାବୁ, ଅଞ୍ଜଳି, ହେଲେ ମୁଁ ତମକୁ ଏମିତି କହିପାରିବିନି। ତମକୁ ମୋତେ କଥା ଦେବାକୁ ହବ। କଥା ଦେବାକୁ ହବ? ଆଉ ତାପରେ ଆମ ପ୍ରେମରେ ଋଣ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେଲା ବାବା ହେଲା, ମୁଁ ତୁମ ହାତରେ ହାତ ରଖି କଥା ଦଉଛି ସାଥୀ। ଆମ ଭଲ ପାଇବା ରାଣ ଦେଇକି କହୁଛି, ତୁମେ ଯାହା କହିବ ତାହା ମୁଁ ରଖିବି। ଏଇ ବାବୁ, ଅଞ୍ଜଳି, ଏଇ କଥା ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ତମେ ମୋ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଭାବି ମୁଁ ଜମାରୁ ବୁଝିପାରୁନି। ନାଇଁ ଅଞ୍ଜଳି ନାଇଁ, କିଛି କହିବିନି। ଏଇ ବାବୁ, ଅଞ୍ଜଳି, କଥା କ'ଣ କି? ହଁ ସାଥୀ, ତମକୁ ନା ମୋତେ, ହଁ ମୁଁ ତୁମକୁ, ତମକୁ ନା ମୋତେ, ହଁ ତମକୁ ନା ମୋତେ ଭୁଲି ଯିବାକୁ ହବ। ଜାଣିଛି, ମୁଁ ସବୁ କିଛି ଜାଣି ସାରିଛି।
हेलो अनेक दिन पर आसी कहली बोली तुम्हें मो सहित थट्टा कर मजा कर ए साथी एमती थट्टा मजा जीवन में केवे भी करबनी साथी नहीं बाबू नहीं अरे मु तुमको थट्टा मजा करूनी अंजलि अरे मु सत कहूची अरे तुम्हें कौन कहते मु किछि बुझी पारुनी तुम्हें काहे कि एमती कहउछ साथी काहे कहीं ना बाबू कहीं ना मु मध्य पैसे पड़ी कि अंजलि आउ कार यही सरीची मन तके अपनार बाली मन तके बुझिलुनी खरेले भूल पाइबार दी उपहार डाली गलू बहुदूरे भूल पाइबार दी उपहार डाली गलू बहुदूरे साथी से स्वप्न आज स्वप्न रहीगला आलो हे पगली तुम्हें ही मत निजे कथा देथिल कि शिव मंदिर रे देखा करबा पई कथा देई कथा रखी पारिलनी अंजलि कथा देई भूली गला कथा देई कथा भूललो केमिति दिन बिलागो अंधार जेमिति केमिति बचिबे को तोरी बिना सेदिन